drawn at random and the probability that both are of the same color. Both are of the same color. যদি কিছু কোশ্চেন দেই তাহলে আলাদা করিব না রিপিটেশন দেই না আলাদা করে কষ্ট দিল কম্বিনেশন মানে কি এক্সট্রা টু ডিফারেন্ট 6 কিন্তু আমরা আটটা ডিফারেন্ট 6 রিপিটেশন মানে কোশ্চেন পড়েন পড়ে মানে পড়িয়ে দেন এই কোশ্চেন বুঝছো চুজ করো তারপর দেখি না তুমি ফাইনাল ফিগার তুমি দিতে পারো এটা দেই দিছো কিছু না দেই তাহলে সেটা আমি এই শোনো তাহলে ব্যাগের আমি কোন ইউজ কইলাম ছটা কোন ব্ল্যাক বক্স আইডিয়া না নাই সে কনসেপ্ট প্রোভাইড করো দিটা বল আমি চুজ করিবা আর সে দিটা আমি পড়াই দিব গোটিয়ে কলর রইছে ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବେନି ମୁଁ କୋଉ କଲର କାରଣ ଆମେ ଦିଟା କେସ୍ ଆସିବ ଆଇଦର ଦିଟା ଯାକ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇପାରେ ଦିଟା ଯାକ କଣ ତାର ଆଗ ନେବେ କଣ ଦିଟା ଯାକ ବ୍ଲାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଦିଟା ଯାକ କଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତାର ଦିଟା ମିଶେଇବା ହେଲା ନମ୍ବର 15 ହେଇଗଲା এই কোশ্চেন কোন যেটা কোশ্চেন করে না না এটা হবে এই কোন কইলি দিটা আলাদা আলাদা কেস হই গেল জানি পাইলা না নাই আরে দিটা जो अलग अलग केस है জানি পাইলা না জানি পাইলা এই কইলা যে প্রোভাইড বাহার করে কোন দিটা না কইতো সেম কলর তাহলে দিটা না যদি সেম কলর প্রোভাইড বাহার করিয়া সে দিটা না পড়াই দিব আইদর হিটো ব্ল্যাক নট দিটা না পড়াই দিব রাইট তো তাহলে দিটা না কোশ্চেন বাহার করে ব্ল্যাক এবার প্রোভাইড মানে জানলে টু কলরস আর ব্ল্যাক ঠিক আছে তাহলে দিটা না ব্ল্যাক এবার প্রোভাইড বাহার করে দিছো আমরা जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम দ্বারা अरे दीटा जाक ब्लैक एबार प्रोवाइड मत कहिला रो दीटा बल हम चूज करिया और दीटा जाक कोन हिजो ब्लैक है हां सी2 कोन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम द्वारा ए देखो এই টোটাল বল আমরা কেতে আছে 10টা সে কইছে আমরা কোন দিটা জায়গা বল কোন দিব ব্ল্যাক হইছো দিটা আমরা বল এখানে চুজ করার পরে কোন ইন্টারসেকশন আসবে ইন্টারসেকশন আসলে আমরা পড়াবো মাল্টিপ্লিকেশন থিওরাম এরা নাই তাহলে নিজে কোন গোটে ইভেন্ট নিজে এটা নোট করো এই গোটে ইভেন্ট মনে করো কোন A1 নিজে চলো দেখো A1 নিজে A1 এর কোন ফার্স্ট বল is black first ball is black A2 गोटे इवेंट नहीं देबो कोन B1 नहीं देबो है ना B1 हेगा कोन सेकंड बॉल is है ना তাহলে সেকেন্ড বলটা কোন হয়ে দিও ব্ল্যাক হয়ে দিও তাহলে প্রবাবিলিটি অফ A ইন্টারসেকশন কত এটা আর করিয়া মাল্টিপ্লিকেশন থিওরাম ইউজ করিয়া তোর কোন করবে কত ইউজ করে দেয়া নাই ফার্স্ট কোন ଗୋଟେ ବଲ ଚୁଜ କରିବା ସେ କଣ ହେଇଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ବଲ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଟୋଟାଲ ବଲ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ସେଟା କଣ ହବ ଆମର ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଏରା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ବଲ ଅଛି କେତେ ଆମର 10 ଆଉ ଯୋଉ ବଲଟା ଚୁଜ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଲଟା ସେ କଣ ହେଇଯିବ
ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ର ଓଭରରେ କେତେ ବଲ୍ ଅଛନ୍ତି 6ଟା ସେ 6ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 6/10 ଜାଣିଗଲା କିନ୍ତୁ କଣ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବୁ ତାପରେ तो सेकंड बॉल हम चूज करें फर्स्ट बॉल टा बाहर करके ऑलरेडी बाहर कर देछि जाना नहीं यदि बाहर कर देछि हम टोटल बॉल केतना हे जीवो हां तो सब सही रह केते 9 जाना नहीं ताबरे आ ब्लैक बॉल हम कोन सेकंड टाइम ब्लैक बॉल दरकार बाहर जोड़ा थई से को कलर बॉल टा ब्लैक बॉल हम ब्लैक भी गोटे कमी जाई जाना नहीं केते जीवो 5/5 2 रे गला बी 1/3 3 तो ए काटी देबी जान करतो जान करनो एटा अछि भाषा लिखि दे जाउ रे 6/10 इटू 5/9 बुझेला तापरे हमर कोन कहले दीटा अलग अलग केस तापरे दीटा अंक बॉल कोन हाइट मिक्सर ए केसटा कोन होला ए केसटा राइट लिखि दो केस 1 लिखि दो कोन टू बॉल्स आर ब्लैक कलर हैला तापरे सेकंड केस आसीबो कोन टू बॉल्स आर ए देखो एटी ए कॉम्बिनेशन लिखिया तो टू बॉल्स आर हाइट তাহলে এই কেস পাই দেখো কেস 2 বাই দুইটা বল কোন আমরা দাও হাইট দাও মনে করো হই যাচ্ছে মানে a2 ଗୋଟେ এখানে নিয়ে যাଉଛି ফার্স্ট বল ইজ হাইট a2 সরি b2 ଗୋଟେ ইভেন্ট নিয়ে যাଉଛି কোন সেকেন্ড বল ইজ হাইট তাহলে প্রবাবিলিটি অফ a2 ইন্টারসেকশন b2 ইকুয়াল কোন হবে ফার্স্ট বলটা চুজ করে আর সে হাইট এর প্রবাবিলিটি কোন হবে কইলো 4/8 टोटल हमर संकुचित में 10 आ कोन हाइट बोल केतना अछि तो जानिगा तापर एमति कोन एतु गोटे कमी जे एतु गोटे कमी जे 3/9 इन क्लास 2/15 प्लस तार टोटल प्रोवाइड हम केते जीवो दिरा मिसे करो प्रोवाइड इक्वल टू 1/3 plus 2/15 LCM में 15 I plus 2 और 7/2 ये लाइन होला नहीं इसमें कॉम्बिनेशन में काय होबो लास्ट केस में ହେଲା तीन आंक बॉल शूट करिए मन करो आमे चार बॉल करे तीन आंक बॉल शूट करिया से तीन आंक पाइजे लागे तमे कितना प्रोवाइड कर ए नहीं होता ना तीन पॉइंट लागे नहीं ए रो करना की डिवाइड करे कोन ए रो करना ला तो ए रो करना की कोन हो शॉर्ट आउट केला से इसका शूट करिया 6-2 हम चूज कोन हो प्रोवाइड करना ना इतना मल्टीप्लिकेशन हम बोके इतना समझ नहीं सकते इतना वो डायरेक्ट फिगर में क्या था लेकिन उसमें ये का यहाँ ब्लैक है ना क्या है 1/3 यहाँ से जो कौन होगा 1/3 डिवाइडेड बाय 6/3 ए सॉरी ला हां अब आउट क्वेश्चन लिख लो given that all three cases are different in a row of 3 dice ताहले हम तीनटा डाय पकेबा तीनटा डाय रे कोन एस गुना कोन इला दरकार डिफरेंट इक्वल दो
find the probability that at least one is a 6. Find the probability that at least one is a 6. अरे हमको गिवन द्वारा एडी कोन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो नहीं अरे एडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आछरा नहीं गिवन हमको कोन नहीं देला तीन टा हमको कोन नहीं दरकार है डिफरेंट नहीं दिया दरकार हम सैंपल स्पेस प्रथम हम करे को दुइसो तो तीन टा हम पकेले कोन है सैंपल स्पेस केते 216 तापरे जो इवेंट रहला हम गिवन मतलब करो ए निश्चित से इवेंट कोन तीन टा हम फेस आसीबो कोन हमरो डिफरेंट फेस आसीबो ताले तार एलिमेंट को मार्क कर दियो बुझिबे 216 रु इवेंट माने बहुत बड़ है ना नहीं हम कॉम्बिनेशन में यूज करी तो कॉम्बिनेशन में यूज करी देबे कॉम्बिनेशन एडी कॉम्बिनेशन यूज करबो ना नहीं अरे एडी कॉम्बिनेशन यूज करबो ना कॉम्बिनेशन यूज करबो कहलो हां कॉम्बिनेशन ना कॉम्बिनेशन को बोलो हबे अरे करो এই এটি আরেঞ্জ করতে না নাই এই ইনপুট করে ওকে আরেঞ্জ করো না এটা সমস্যা কোন হলো না নাই তাহলে আরেঞ্জ হউছি জানা নাই আরেঞ্জ করে কোন ইয়ে কম্পিউটেশন में কোন এই দেখো এই ঘন্টা কোন না বলো all three faces are different তাহলে এর কান্ডাটি কোন হবে দেখো টোটাল আমরা কোন রাখবো 1 থেকে 6 পর্যন্ত রাখবো জানেন जो তিনটা ফেজ 1 থেকে 6 আর তিনটা আমি পাইছো ডিফারেন্ট হই দিব আর তার ভিতরে আরেঞ্জমেন্ট কি হচ্ছে না নাই তাহলে কেতটা বের হবে এর কান্ডাটি কোন দিব 6 p আদর কই দেখো এই ए जो इवेंट रहला कोन कहला हमें जो तीनटा को चूज करिबा ए चूज जो तीनटा करिया से कोन आइतो तीनटा रंग कोन आइतो डिफरेंट फेस आइतो आइदर जदि परमुटेशन को न माने पड़िछि ताले कॉम्बिनेशन ए जगह यूज कर पारिबो बुझियो ना नहीं कॉम्बिनेशन यूज कर पारिबो कोन से जहां पे भी देखि सेटा परमुटेशन सहित समान बुझियो ना नहीं देखला पर कॉम्बिनेशन केबी समान रहला बुझिला ताले तीनटा हम फेस कोन चूज करिया छटा पाखे रहला फेस छटा रो कोन तीनटा चूज करिया ये तो डिफरेंट है जिसमें है कौन तो 6 सी एरा नहीं चूज कर तापर जेहेतु हमर अरेंजमेंट होउची जो तीनटा हम बोले मतलब आर्टमेंट चूज करा ए बोले तीनटा डिफरेंट है एरा नहीं लाखो में से अरेंजमेंट होगा ना नहीं 2 1 3 लिख परिया ना 2 3 1 3 लिख परिया नहीं लिख परिया नहीं ताले से जो तीनटा हम चूज करे ना निजे निजे में कितना अरेंजमेंट होगा अभी काटो यार তাহলে দাও নিচে নিচে ভিতরে কেতটা হয়ে আরে করবে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এইটা ইকুয়াল হয়ে গেল কোন 6b বিদ্যাও দেখি পারিবো তাহলে তুমি মনে না পাইলে 6b তাহলে তুমি ইজিলি করতে বুঝলা জানি ভাইরা আরে আমরা আউট পুট করি এর কেন আমি দিলা বুঝলা তো এনিটা আমি ডিফারেন্ট কোন এস চুজ করতে টোটাল ভাবে এটা কোন 6টা পেজ এটা চুজ করে কেতটা হয়ে 6 in b তাহলে जो तीनটা हम चूज कर दे আমরা আর্গুমেন্ট সেমন আমরা রুটলে তো আর্গুমেন্ট হচ্ছে না যে মান করতে এটা নিজে নিজে কিতনা বারে আমরা হেল্প করি এটা না এটা গানা এডিট করতে যাবে এনে না মানে এ আর কাহিনী যে কি তোলা তারপরে বি जो ইভেন্ট আছে কেন কোন আছে at least one is a जो আমার কোন আসবে गोटी एदु सीख है तो बात दीडा को सीख करा तीनटा जन को ताले बहुत गुणे है ना ताले हम 50 का पॉइंट में इवन से 50 बी प्रोवाइड तो बी वेर ए सी जनरेट हो जाता है प्रोवाइड ऑफ ए सिस्टम बी डिवाइडेड है ना ताले बी रा हमारा काइंड के 9 बार को चढ़ है ना नहीं ताले ए इंटरसेक्शन बी रे देखो है ना नहीं ताले ए इंटरसेक्शन बी हमारा बहुत होता तीनटा हम फेस डिफरेंट नहीं थिबो ता सहित कोन दिबो अति गमरे गोटिए
डिफरेंट ଅଛି ନାହିଁ रे କାରଣ डिफरेंट ଅଲଗା କୋଟି ଆସିବ ୟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଖାଲି ଗୋଟେ 6 ଆସିବ ତରକ ଆମେ ଏଇଟାରେ 1 2 6 ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି 1 3 6 ତାହେଲେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ବହୁତ ହେଇଯିବ ବହୁତ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବେ କଣ ତାକୁ କଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ b ର ଆମର ଇଭେଣ୍ଟ ନିଜେ କଣ ଆମେ କଣ କୁହ at least 1 is a 6 at least 1 is a 6 क्या है ए नहीं तो তাহলে b ର কমপ্লিমেন্টটা কোন হবে b ର কমপ্লিমেন্ট কোন হবে সেই যেটা আমরা কথা সেটা 6 আসি না দিব at least 1 is a 6 ର কমপ্লিমেন্টটা কোন দিব 6 জমা আসি না দিব তাহলে এটা কোন ହେଲା দেখে বুঝলে না ତାପରେ ତାହେଲେ b କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଲା ହେଲା b କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ a ର ଆମେ b ଆଉ a ର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ b କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଣିଦେ ତାହେଲେ b କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରିବା ଜାନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ ଡାଇ ଆମେ ପକେଇଲା ତିନିଟା ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ କଣ ଏଥିରେ 6 ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ 6 ଆସିବନି ଯଦି ଆମ ସାମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ପକେଇବା ଜାନା ନାହିଁ ତାହେଲେ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ କହିଲ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट रो कांटेक्ट कोन जो तीनटा जांक डिफरेंट हेतिबो आ 6 आसीना टोटल हम रहला केते टाइम पांचटा रहला से पांचटा रो गुटे रखि करिया तीनटा या तो कितना बजे बी आउ से जो तीनटा यूज करिया सेटा हम केते केते बेरा अरेंजमेंट अरे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट रो काई पेलो हां ताबरे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट सब एठी 1 माइनस हो ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ताबरे ये तो हम बी को चेंज कर देते कोन बी कॉम्प्लीमेंट अरे बी कॉम्प्लीमेंट को प्रोवाइड कर देते तब 5 1 माइनस कर देते चलते तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हुए कोन a इज गिवन कोन है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a मैं तो लिख करिया कोन a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट रो कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय a रो कार्डिनलिटी अनि ये रहा कोन 5c3 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6c3 मन करो तमन मन नहीं 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखियो आंसर ठीक है ना नहीं ये पॉसिबल भी ना कारण मन जब नहीं 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल लिखियो आंसर ठीक है मार्क जो एडी आंसर ना তাহলে গণিত করা করে দাও 5c3 ডিভাইডেড বাই 6c3 দেখি দাও তাও সলভ করে মতে পারবে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ কোন b with a ডিভাইড কোন হইব 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ b কমপ্লিমেন্ট when a is এই আনসার বাদ করে কইবো না জলদি মোবাইল দিয়ে দিন দিব হ্যাঁ আলাদা করে দিয়া পয়েন্ট এটাই দাও হ্যাঁ কোন দিয়া কোডি গলে মানি প্রেস হবো